Kana majibay ba ako berukun bermesin bakul. Amin. Kajimaye jumrai ini disupres. Kajimaye mulai upah. Pada kajimaye slow bermesin bakul. Kindon rengkat berpi. Rengkat berpiru. Kau berbangi beraukus. Mereka kasni ready. Kasni kebatman. Namarba. Kaperte baru kawai. Kapendul burau. Ya kasni ka ya ujisu. Unang peni mulawan sakay kapatid, ba't ni yang ibaro, ba't ni kemen, namarwa mulawan ba't ni yani, Henry, lada kata kajin peni, kadai berwan shani, nilai berpikir already, nilai berdon ya berdon kawapui, lada kajin peni berutrai jadi disupres, kadai berjasa berdon jadi Ngiri bandon ya kadon bakoi, ngiri masumar ya kadin karibu, ngiri mantiang jauh hake cinjemo, ngiri mantiang jauh na kadon bakoi, Henry ini ngiri don bun kijibuna, hake ni kapor ni panap na uble na kadin kibo ni baro, na kadin kijibuna ni baro, na kadin ki jingapla ni baro, kumca Ni dua kerpan jauh boleh naik keran, banker ku yani, banker ku dia kadun juni, banker ku dia jadi juni. Nampak kaji su jom try with this grace, kaji guide on hak kadun juni. But hak kadun kau kui, ni sendiri dah hak lagi kaji dia mas kau kui. But hak lagi kaji dia mas kau kui, ni dua kerpan jauh boleh, banker ku yani. Kadrame banker ku yani kita baru kau am berstrong. Yang dua kepada yang boleh kerajaan akhirnya kita baru versi beda akhirnya ke program mana kasnya iyo yang ke program dan kasih kata ciri yang dua kepada yang boleh kerajaan berkerku yang baru berkerku yang kita baru akan ada jimpang dan pun boleh kepada ini baik dua yang akhirnya joki Kanan bawa boleh naik kerana berkerku yaki, berkerku yaki, berduna yaki, jinsu hak joki. Mendak yaki dengan masuk ke, ini kerana yaki baru bagi dua nak berita joki. Ngapla au boleh beranggur baru. But happy ko henman ko para. Bangalale pop shibune, daki jing perkat, badaki tin, daki kam, badaki jingle klan, daka jingle pala jonga, daka jingle pala jonga, daka jingle pala bakrau ye jonga, namar kacha, ngakrupat ya kamaria bakui, kabayaisa kate suti, ya ke angal kakui, bad yapi ko henman ko para, panduai nagapintra jonga, how try uble jongi uble berangkor baru risni yani
Barianda lama ikipu juni unjalan juni syaka jingim bam jekor. Amen. Number Lies Spa South Hill View. Lies Spa South Hill View. Kopa ngida data jinsai batmai nama kaki jome kalawan longgir to ai baka jinsai jota jingai kantensan hakikin bertikam juni dautla ini sukun jome ubai mar basan sharenkan badme badnasi bakui ubai ublei junam la junam. Amen. Kajing pule panakum, kajing pule naga kita ko isayan nungya turba. Hakmi butrai ula pritna shadur bakut kaperte. To yatu hakakum kasyum. Hakmi bunam penim jumpa uwan. Api yaki kusnam tama
ba ula yo ulara ya ki hatma jomu ya ki yensa kot u pai bakui balas yuspa da u try ya pa ensa kot kanun pa anu kapam shim tait kakti nule ni senyomo ya ule Kasam Kendai Pukra. Will you try? Right and mine. Bulegi Kampalan. Why you try? Gaji Waika right and mine. Nabu try. Ulelegi Kampalan. Digamon basai tiba kajayu. Iwan lanjing penim jamu angin. Why you try? Why you right and right? Bulegi Kampalan. Ni utrai upendalai kajijo. Upen poyai kehogai kiben rin. Dajingin bayai de utrai uban. Kai kular bula ayu Israel. Why you try? Why you right and right? Bulegi Kampalan. Tibaroi shipper taking ayoi. Yakabor bapeni mublei jogi. Yarisa da jikmen pertemaro. Vayaro yagen hoyu blei jogi. Why you try? Why you right and right? Bulegi Kampalan. Kajing pule ba'a Kajing pule naka city o Paulus Apostle Shawu Titus Ken ma hukum no mangiru ngilang lo mino ki babej ki patan sneng bad ke pangait ilalong ke mrao jongki jingkwa prai bad jongki jingthala harukom ngila im haka jingsniu bad ka jing pehung kibalai isi dark Hebrew but kiba isi iwe iya iwe Henry haba ka jingspun but ka jingi uble no pennim jongi kalapha ula pellat yangi namarba ngila dawa dala ki kam Henry namarba o isni yangi
Ula penim yangi daka jingka patamai jongka baptisma. But daka jing pentemai jongu min sim bakuit. Ula te lut ya une umin sim hangi. Lempa u Jisu Christ u nom penim jongi. Ba endu penlong yangi ki bahok daka jingaye jong u. But bangin duplong ki nung yo pateng. Daka jingkerman yaka jingim bangchikut. Kaktim no beli ni senyumu ya beli. Maria na shimno shibning, baro kakanhun jang ki angel karisa kmen. Right untuk Rengkat Betty Renggat Bettiru Kajing Pulih Naka Gospel Bakut Katkum Ulukas Kaburung Hame Kotrai Enda ki angal kilalay pay Shabneng Kinongap Langrod Kilayawang Parabaki Yangin Yali sa Bethlehem Banpe Yakane Kabalajia Kaba Utray Ulayatu Hanyi Konta Kilalek Bakbak Bar Kilasem Yaka Maria Balu Joseph Bar Kilayoyi Yaw Kunlong Ubakia Hasanol Kaba Yoyi Yaw Kilasem Pa Yakaba Wangal Ulayatu Sapa Une Ukunlong Baro kibala yosngaw kila lengo yakaba ki nongap langrod kila yatu haki ka Maria kalari kandong yakine kiye baro ka puson halaka donor ki nongap langrod kila lek pai dakaba ruwa yaro yaulay nakabinta kiye baro ba kila yosngaw ba kila yoyi Kalalong ti kumba uangal ulayatu yaki ka gospel utray Kajingaro Yami Ko Christ ko perabangit be au Christ baneng kongi hakane kapor nga ay kuble yapi baro hakateng Utray juni Jisu Christ. Manlaos na hakas ni Christmas. Ni ay kublay iway pat dakwaong Christmas basuk yapi. Hakane kasni ngakwa ban ay yapi baro ka jinso jang utray juni Jisu Christ ubalaka Haka sengay Ashmong Bethlehem. Ay ba utray jeng Jisu Christ
Wankarku yapi bara, wankarku yaka donu jampi, wankarku yaka yi kasun jampi, wankarku yaka jing tre jinta jampi, wankarku yapi baro nadam shadam, daka jink men, daka jing suk jomo. Men dakasni kanpa ni pendon burom, yakasni ka jamu try jungi uji sukris. Ngelai yasno na ki jing pule sapa kaneka jingwan jamu nong penim haka jing pule ke benengkong uisia nongya tulopa wala penpena haki paid Israel hakmi utrai wala penpena shadu bakut kapate to yatu haka kon kasayon hakmi unang penim jokpa uwan dasisha kumba bun gisne ke paid Israel ke la a na kabinta ke jingwan jogunong penim uisaya nunya tulupa wala penbena hai ke paid Israel Baru wala yaitu haka kon kasayon hakmi unang penim jompa uwan but wala pen bina ro sapang une unang penim wala en sakon upay bakoy malasis pa daw try Enda unang pening uwan sa kani kaperte unsa pening yaki baik benri baro na kani kadaw ki baik jong uble ken salong ki bakoy en sakot yaki upay bakoy balasis pa daw utray bad haka jingkule kabaar mendakasni O Paulus Apostle open kan mau yaki Kristen sapang ka jingim joki uong yaki but open kan mau yao Titus sapang ka jingim but ka jing trela joki kila trela but Mentra open kan mau sapang ka jingim jongo kan mau kumno manyiro ngelalong menno kiba biis kiba tarsneng kiba ngai ngelong kimrao joki jingkwa brai bad joki jingtala harukom Nilai jing haka jing seniu Bata jing pikuin Habanya pusan sapang ka jing jingi Nila banong Ba manyi ro Nilong kum Ni ka jing jingi kalong Kum kane karukom Nilong Kiba big Kiba tan seneng But kibang ngay dasisa Lagi plah madublay Bani ngay hawo Bunsin ka jingim jungi kalo Kum Bamdon jingay hakador jungi Nyelong kimrao jungi jingkwa bray Bar jungi jingtala harukom Henry Daka jingkarku jungublay trakendrad Kajingin jungi kala Uble trakendrad Ula isani yangi Ula pa yalaukun ba marwe jungo Syakane kaperte Bar ula penlong yangi Kibakoy Ula maap yaki pop jungi Bar ula a yangi Kajingin batumay Hakane kasni Ni kan mau Yaka jins bon jong ublay Daka jins bon Ublay
ula jid yangi, ula pelai yangi. M nomor ba, nila dawa dale ki kam. Andre nomor ba, u isne yangi. Ula pening yangi, baka jingka batumai jonga baptisma. Bandaka jing pentumai jonga mensing bakoi. Ula telon, halor jongi, yau mensing bakoi. Lambau Yesus Kristus unang pening jongi. Kontra wala penlong yangi kibahok. Kajing ban yung Yesus kala ya kajing jongi. Haka gospel bakoi ngila Yesus ngau kumno. Haka jingwan benang kang yung Yesus kibri kila da kajing kemen. Benang kangi ke nongap langbror kile yo kubor syapang une unong pening tam siyos ngau naki angel syapang unong pening kile leg sa Bethlehem ke nongap langbror kila yawang paramaki yang ne sa Bethlehem ban pe ya kane kabalajia kaba utrai ulay tu hangi tam siyos naki angel syapang ka jingwan yung nong penim sa kanay kapatid ki nongap langrod kilali sa Bethlehem but kontra kilali bakbak bar kila Shamia ka Maria badu Joseph bar kila Yoyi yau kunlong ubat tiya ha sangay ko para bangay bayir hau Kris manla kapor habani pendon burom ya kasni kai jauh Yesus ngidi ban kan mau ya kane ke jingjia ki nonga blangrol kila leit bakbak bar kila Shem ya ka Maria baru Joseph bar kila Yoyi yau kulong ubat tiya hasengay o Yesu uwan haka jingim junyi ban ngidei ban penkre yalade kumba kine kinanga blangrod kila penkre yalade tam suyos na yaka kubor na ki angel kim kwa ban saha kaju kajaka kila penkre yalade kila kod ya ki barlog jongki bat kila om ale yang ini Alexa Bethlehem ban pegia kane kabalajia kan bau try ulaya tu hanyi bat kila late bakbak bat kila poi sa Bethlehem hamta kila Shamia ka Maria badu Joseph bat kila Yoyi yau kulong ubat tiya hasan mai bat tang supoi hamta endala Yoyi yakine baro kan ba ki angal kila yetu haki kila dak kajing keman kila syampang yakaba u angal ula yetu syapang une ukun long baro kibala yosngau kila lengo yakaba kinungap langrod kila yetu haki ko paramangai bayir hau Kris manla usnam ni pendon burom ya kasni kau trajungi habani pendon burom ya kasni kau trajungi ngedei berken mau ya ke history ha ke history kumno kalajia kumno kinonga blangrod kila penkre yalade bar kila leisa Bethlehem bar kila mane yai kunlung Yesu kum joro habagi pendon buram ya kasni Christmas ngiju penkre ya kasengoy ngidei ban le shaka sengoy bar ngidei ban mane yau i kunlung Yesu ngidei ban karpad yau i kunlung Yesu ban karku yangi ban wansa ka donor jungi ban ai yangi ka jingsu jongo habau Yesu Kristus walawan sakane kapercay ha kata kapor ki angal kila roya ublay bad kine kinonga prangrod ro kila
Ruwa yaro yau blay. Kumba ka gospel bakuit kabang legis ka mintan ka ong. Ke nonga blam road kila late pai dakba ruwa yaro yau blay. Nakabenda kiye ki baro ba kila yosnga ba kila yoyi. Konjoro manla kapor habani pendon buram ya kasni ka. Utrai jungi ngidai ban iyo ya kata ka jingsuk bar ka jingkmen. Bar ladang ngidai ban kemen dasisa ha kane kasni kan bagi pendon buram ya kasni ka utrai jungi ngidai ban don ya ka donut ka bakoi ngidai ban pringre alidai lupa ngidai ban don ka jingi ka bakoi. Bar ladai don ka jingi ka bakoi ya ka donut ka bakoi dasisa ngensa shem ha ka donut jungi ya ka jingkar ko jang oblate 500 bar ka jingu jungi kalong ka basuk dasisa. Ladai don ka jingsu ha ka donut jungi ngela ban ya kata ka jingsu ha kiwe par kibri ro ha kane kasni kadbani ong yai kibri baro Christmas basuk yapi kasu kajing sub jamu try jamu Yesus Christ kadai ban koi sakiwe par kibrio ngedai ban lo ki apostle jaga jing sub bar kasaben ni le ngedai ban ya kane kajing sub jamu try jamu jongi Yesus Christ sakibri baro kanang ba kajing jongi ka hapo kaing kasam jongi kajing hapo kasnom katau jongi kajing jongi hapo kane ka ri jongi kalong kabada da kajing sub mandakas ni kadbangi shimbenda hakane kajing niap kadbangi shimbenda hakane ka mas bakoi kadbangi puson ya kine ki jito bakoi bar kadbangi pendon burom ya kasni ka utrai jongi tang neduai karpad ya uble trai kandrad bankar ku yang ibaro kam dame bankar ku ya kito bara ki badon apnang kano ka jings no si bar ka jings no diaw bar ka jing kuslai ba uble trai kandrad unkar ku ya ki bar un aye kiro ka jing sug jong utrai jongi wala mon long do bad uba shongsa badni enero ya Jesus Christ Jinom la jinom. Amen. Ka number lies pa Andrew Paway. Lies pa Andrew Paway. hakane kasni burong Christmas
hakaba uble wala pa ya ukun ban pening yangi baro tonya dua ya upa jongi uba habneng ban shas kor ya ki jing dua berkajik pa jongi na kamenda upa ko jongi ubishab jongi kilundo berki katekis ba kiru kum ukres kin peni ya ki tin berki kam jongi ya ki bas ya ke jeans pun uble kenang ban yalam bun kibriu shawu ngikar parya me ko try na ka benda kane karambe kersan jongi da ka bakan mau kumno jisu ulayi diani watla ngilon kinongpo banyin yid yala ki para merjen jongi watla ki don la ki jing bakla ngikar parya me ko try na ka benda iwe nangi banyin du peni ya ka jingba uble dakaba lesbon ya kiwe par haki jingdon kam jonki ngikar parya me ko try na ka benda kito baro ki basam jinjar ba kendo snautu ba uble uyi yaki watla kidon haki jing janjar ngikar parya me ko try na kabinda kito baro ki bapang berki basito ba uble traikendrat wan kerku yaki bad wan penko yaki ngikar parya me ko try ba kum ka maria nyiru yale ban sham yakal jinyir uble bad ki jintmu jomo na kabinda jongi ha baro ki jingjia jonga jingim jongi ngikar parya me ko try sange sipor berdua jar hala kemensim na kemenda ki jingdon kam jongi ko pa ni yaro yame ba mela pa yala ukon banlong kunam pening jongi ai ba unlong yangi kajing shai kajing kmen bar kajing so ha kane kajingim bar baro shi jinom mau bayim bar basan shar bar me jinom la jinom amen Ka number Laispa Prapil Henriu to duai kopera baka jiknya jonga berjokti kallang kapudi akun ha uble upa badan bor baro to try wan pudia
yang ya hakikti jongpi naga pintra ka jingyaro bet ka burong ka kriting jongu ka jing mintro yangi bet ya ka bala bakui jongu baraka be kokpa ai ba ngen pertubur yakin nusa jongu kun jongme ubala wandong do but ubala song hadeng jongi kong ubri to ai ba daune upu but kane kawai ba kenta ngen la men yo benta ha ka jingim blei jongo ubalong utrai kandrad junom la juno amen utrai undan rengkan betpi rengat bet peru kenci yalaki donor ni kenti yaki sha utrai ini ai mu ya utrai kandrad ublei jongi kasyong khok bat ka dei kokpa badan gor baro berkuble bom jekol kasyok banyan ai mu yame man ka por man ka jaka da utrai jongi Yesus Kristus da kwa ya Kristus kumonong ping jongi man rakasni mela pen pau yala ka jingi bad me pendap yakir don jongi da ka jing kemen wo Kristus wala long ukun jomme nadu bom jekol handrei men rakasni mela pen pau yala ka jingi bad mela pendap yakir don jongi da ka jing kemen wo Kristus long ukun jomme nadu bom jekol handrei mentra wo kalalong ubri balaka nakamari te sati ubri kum mani haki ki baro like nakapo ulawan ban kentiu yaki ki baro salade ban a jingse ban jingeteli yakaperte ban yalam yaka jai benriu naka jeng penrang par shaka himat jongming habneng te namar kata lember ki kanun angal lember ki pai bab neng baro ngai penbra ya kabron jongme dakba yai om dasisa melong bakul kotrai berkadei ko ba barot kiba melatau ken yaro yame namar ba lamba ukun jame utrai yung Yesus Kristus dakabor berkajindre jong mensim bakui me ai jingem bad me penkul penkantang yaki ke bara bad menjusange bandung holiday yellow pai yang ba nadu bami hadu basep kasni endu terwa yaka knia ka kriyam bakoi shaka kateng jomme namar kata kotrai ngekar pari yame ba uju mensim
Snaba ban kud yakine ki jing ai. Kiba ngelawan ra ba yandup ben kentang yaki. Ba kin kalalong kamet batasna jamukun jangme utra jengi uji sukres. Ubala hukum yangi ban pen menta yakane ke jing maya. Namar mauhi hakamet hakaba la aiti no yawo ulashen yawo ko badak ba ainu yame ula duai kerko ula dia bar ula ai yawo halaki sendran uong to shin bato bom nakane pibaro namar kane kalong kame jonga yakaba NIT nakabinta jompi. Kaju kerukom enda lala yabam ula shimya kakuri badak ba aimu ula duai kerku bad ula ayaka halaki sendran uom to shim bato di nakane pibaro ngamar kane kalong kakuri jubasnam jonga jonga jutang batmat berbom jekot yakaba penmi nakabintra jampi bat nakabintra kibabon yakaman map yakipo Tole yakane bankan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngai. Namar kata ko try kadba yedang penmenca yakajing sasitom bapala yim jong ukun jong me yakajing ipat baron burom jongo bad yakajing tu jongo sabeneng badro kadba ni ap ni lenti yakajing wan biang jongo ni terwas ngamu yame yakane kajing kenia kabakoi berkabehim ni karpad yame Topet yakajing terwa kenia jong kabalang jong me Bad to kubur ya ujing kenia ubar dakajing ya jongo ngelamon ben penesuliangi bad me hi to ai bamani yakiba ensa dakamet berkasnam jong ukun jong me bad yakiba en penda daw men simbakui jongo ngen kalalong kawai kamet sing ha ukres to wan penjana yangi ban long ka jing tarwa bamje kod hame kanang ba nyinduk yo yaka nampateng lambat kibala jil jongme karpad e rangkat berkamare ke sedi bakoy kakmi jong ublay o josa bakoy rukurin jongka lambat ki apasal bakoy barke mate bakrau burom barke ri koy baro hakiba nishania baniyo jingera naka jinya sailem baklam kod jonki hakma jome ni karpat ko try to ai ba uni ujing kenia jing pene sub jongi on pendroy yaka suka sai
but ka jing pening ya ka perte baro ka wei tos ngawa men pen scam ha ka jinget ber ka jingye ya ka balang pilgrim hangne hasla perte rangkat badu shakri jome o Francis upamo ki jongi o Stephen o bishop jongi ka kanhon ki bishop ki lindo baro badu pait baro yauba mela penlong o jome tos ngap yaki jing duwai jong kane ke yin kasem kaba melakot ban ya lumlam hakma jome kokpa bai spon haka jing snei jome to lumlam holiday yaki kun jome baro kibala sapriyam khasat la kaperte yaki gemmen ki parajoni chandran berkendai kibala klad no bad yaki to baro kibala pers no ba yame shua ba kin klad na kane ka jingem rok diang yaki shak jingye shak kakhima jome hamta ni karman bendon ba ngin yakon lam ba kamurom jome daw kris utrai jongi daw ba mete se hakapate ya baro ki jingba dawu lembadu badhawu kanno hame ubli pa badenbor haka jinyero kawe jung men simbakui baro kabrom barka jinyero junam la junam Amen. kumbala hukum yanyi daunam pening bad kumbala ika yanyi dakaktin ublei nginun ban ong Kokpa jongi ubaha beneng kanlong ka bakwit ka kerteng jongme kanwan ka hima jongme kanlong ka mon jongme ha ka kendo kumbaha beneng troa yangi mintra ka jingpam jongi ka bahala kasni bacho map yangi ya kiringam jongi kumbangi rongi map ya kibalasni yangi badwad yalam yangi shaka jing pensoi Henry to pilla yangi nakapasniu to pelak yanyi nikapar ko try nakijins ni baro hakajins so jangme to ajins so jinsen hakis ni jani kenang bad hakajins rakajins ni jangme ngelai barawo nakapo bad ninyo jinya da nakijin jinjar baro kan ban ni dang ak me lenti ya kajin karmen bokoi berkajingan pa jongonam kanin jani o Jesu Christ Namar ka jongme kalong ka hima ka jongme ka bor bat ka borong mintra bat junom la junom Kotra Jesu Christ me belawang hati apostle jongme kajing su ngai happy kajing su jonga ngai happy wat pe je kipo jongi Henry ya kajingnya juga balang jongme bada kajing su jongme to ai haka ya kajing su berkajing tili kawai hatpung kaman jongme mame bayi medosen char junom la junom Amen kajing su utrai kanan bada borang kan betpi Rangat bat piru Tungnya terwa ya kanda kajing su iwei ha iwei pas
hakmi ukun langrol jamu blei hakmi ubakitno yakipo paperte sukito yakibalakot syakajing kawai jamu ukun langrol Ko kendran ngamsho ho pamen wandrung haboka ying jonga. Henry shuwom tang dating but kamin sim jonga kansa hiya hi. Number jingwai chispa prapewe. Chispa prapewe.
dak kajingnya berkajing kemen nyele burung ya kasni kau kunjung me to yarap yangi banang sempang ya kispa bakodor kiba ula wandra hakajing wanjungo ulong utrai junom lajuno Amen. utrai undon rengkat betti Rengat bat peru. ubli badan borbaro wankarku yapi hak katang upa bad ukun bad umesim bakui Amen. to yelesu kamas kalawai Ngi singyungu yawo bule. Kanambar chingrai arpehonyao. Ben real mapibaro, marisa you simply sim, serbag man kashtay kale, sasawa shadu kiplay, harod nong ha Bethlehem, you Christ nong pen imlakan, nakatay sa tibakon, hakapur shiten senya. Golden real mapibaro, right beside you simply sin. Bansius pa you real blanco, uwan ya shaka birthday, ban pen im kibalanchon, ban pen bianca hog uplay. Padanya hajron kidney, magic men gear white and black, kaji suga ka birthday, I keep real come on baba, common real mapibaro, right beside you sing kissing. kaburo hau pa badakun badamen sim bakui Kumba kalalom halamin gong kumjiminta bat barabor junom la junom. Amen. kodonut bakita mujisu Tuisane yangi. ko Maria konong yarapi Kristan Troduwai nagapintra jungi. ko Joseph bakui Troduwai nagapintra jungi. ha kartemapa badukun badamen sim bakui Amen. ini ro ya Jesus Kristus Junom la junom. Amen.